رفع یدین کرنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا، نبی نے حکم نہیں دیا، یاد رکھ لیں. اس کو کہتے ہیں قولی حدیث، قول کہنا، حکم یہ نہیں ہے، یہ فعلی حدیث ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے نبی پاک نے یوں کیا، میں نے سنا ہے نبی پاک نے یوں کیا، مجھے بتایا گیا کہ نبی نے یوں کیا. وہ یہ نہیں دکھا سکتا، یہ جیلم والا یہ نہیں دکھا سکتا کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ رفع یدین کرو. میں بچے تیرے سینے پہ چڑھ کے کہہ رہا ہوں، میں تجھے دکھاؤں گا. صحابہ کرام نے یہ بھی کہا ہے ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے رفع یدین نہیں کیا، یہ حدیث بھی ہے. اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ رفع یدین چھوڑ دو، میں یہ بھی تمہیں دکھاؤں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حناف کے مسلک میں رفع یدین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں. یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفع یدین نہ کرنا؟ اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع یدین کرو، میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں. فرمان تم دکھا دو، ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع یدین کرو. تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع یدین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا. یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے جلد اول صفحہ 181 ہے کتاب الصلاۃ. کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے. تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں. رفع الیدین کے بارے میں کوئی ایسی حدیث موجود ہے تا دم مرگ؟ جی، حضرت علی نے جب رفع الیدین کا طریقہ سکھا دیا تو حضرت علی سے بڑھ کر سنت کا عامل کون تھا؟ جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھایا کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے تو کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو کرتے. بس یہ ایک حدیث آپ کے 50 شیطانی وسوسوں کا جواب دے گی جو آپ کو حنفیوں نے ڈالے ہوئے ہیں. وفات تک ثابت کرو، خلفائے راشدین سے ثابت کرو، آخری نماز ثابت کرو. آخری نماز 30 سال بعد ہی نماز مولا علی دی تو دس رہا میں. دسو ہوں جاؤ نہ جو پرانے سوال لے کے بابیاں کو زندہ ہو کو نویں پاک چھوڑو. ہاں تو نویں نے بھی جڑی پاک چھوڑنگی میں وہ جواب بھی ریکارڈ کروا دیا. مسئلہ 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، 2.25 گھنٹے کی ویڈیو میں مرے ہوئے زندہ قیامت تک آنے والے سارے وسوسے ایک ایک کا جواب دیا میں نے الحمدللہ. تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے، حضور نے حکم دیا ہے. جی حکم کتنے؟ اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ. اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں اتنے لاکھ انعام دوں گا کوئی رفع الیدین کا حکم دکھا دے. سرکار ہم انعام نہیں لیتے، آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر. ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے، لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں، یہ ایک مقدمہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. یہ ہے جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے، مہمان بن گئے. حضور کی وفات سے 1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک. آپ کے صبح و شام آبزرو کیے. جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے. آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا. ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کروائے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے
जिस तरह मुझे तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। क्लियर हो गया? ये जुमला आप किसी इंटरनेशनल अदालत में भी ले जाएं तो वो आपके उलमा की जहालत के ऊपर हंसेंगे कि इसके बाद रसूलुल्लाह को ये कहने की जरूरत है कि जब नमाज शुरू करना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू में जाना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू से सर उठाना तो हाथ कानों तक उठाना, सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ना, सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ना, फजर के 2 फर्ज पढ़ना, जोर के, ये सारा कुछ आपको कहने की जरूरत है जो लोग 20 दिन से हुजूर को देख रहे हैं। इसके बाद सिर्फ एक हमारी जिम्मेदारी है कि जिस शख्स को हुजूर ने यह कहा ना तुमने नमाज वैसे एस्टेब्लिश करनी है जिस तरह मुझे तुमने देखा है, हम उस शख्स से यह बता दें कि हुजूर को नमाज पढ़ते हुए उसने कैसे देखा है। फिर काम खत्म हो गया ना। रफ़ुल यदैन का हुक्म आ जाएगा ना बीच में, जब आपने कहा तुमने नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा, जवामे कलिमात हो गए। तो सरकार मालिक बिन हुवैरिस से पूछ ले, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कानों तक उठाते। बुखारी में सिर्फ है कि उठाते, मुस्लिम में है कानों तक, और बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर की जो हदीस है उसमें है कंधों तक। हथेलियां कंधों की सीध में, उंगलियां कानों की सीध में, या यूं भी उठा सकते हैं, कानों तक उठाते। और रुकू में जाते वक्त कानों तक उठाते, और रुकू से सर उठाते तो कानों तक उठाते। मालिक बिन हुवैरिस खुद नमाज का तरीका सिखा रहे हैं, बल्कि बुखारी में अल्फाज हैं, वो कहते हैं नमाज का मेरा इरादा नहीं था, मैं तुम्हें नमाज सिखाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है रफ़ुल यदैन के साथ। और इवन बुखारी में जलसा इस्तराहत आया है कि मालिक बिन हुवैरिस पहली और तीसरी रकत में उस वक्त तक नहीं खड़े होते थे दूसरी और चौथी रकत के लिए जब तक बैठ ना जाए दूसरा सजदा करके भी। वैसे तो अलग से भी बुखारी में हुक्म है, नबी अलैहिस्सलाम ने एक तेजी से साहबी को नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 दफा हुआ तो चौथी दफा आपने जब उसको नमाज का तरीका सिखाया तो उसमें आपने फरमाया, पूरी तफसील के साथ है, जब आप सजदे पे पहुंचे फरमाया पहला सजदा करो फिर सुकून से बैठ जाओ, फिर दूसरा सजदा करो फिर सुकून से बैठो, और फिर अगली रकत के लिए खड़े हो। उसमें जलसा इस्तराहत का जिक्र मौजूद है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ नमाज सिखाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। और मालिक बिन हुवैरिस वो हैं जो हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले मुसलमान हुए हैं। और आपको देवबंदी बरेलवी हनफी कहानी करा रहे हैं जी, मक्के में रफ़ुल यदैन होता था, मदीने में मना हो गया। और रफ़ुल यदैन के जितने रावी हैं ना, मेजॉरिटी वो हैं जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं। हिजरत मदीना नहीं, फतेह मक्का के बाद 8 हिजरी के बाद। वाइल बिन हुजर की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद में, बल्कि वाइल बिन हुजर तो फिर 1 साल बाद अबू दाऊद में, सुन्न नसाई में आया कि दोबारा आए। वो कहते हैं मैंने सर्दियों में देखा कि सहाबा इकराम चादरों के अंदर से रफ़ुल यदैन कर रहे होते थे। उससे यह भी मसला पता चल गया कि चादर के लिए हाथ बाहर निकालने की जरूरत नहीं, अंदर से भी रफ़ुल यदैन हो सकता है। 8 हिजरी में बंदा मुसलमान हो रहा है, 9 हिजरी में वो दोबारा सर्दियों के मौसम में हुजूर की नमाज देखने के लिए आया मदीना शरीफ, और रफ़ुल यदैन से पढ़ते हुए देख रहा है। तो मसूख किस टाइम हुआ है? कोई नहीं हुआ सरकार। सुन्नी और शिया दोनों कायल हैं रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, और तीसरी रकत से उठते वक्त रफ़ुल यदैन करने के ऊपर। ये दलील के बेताज बादशाह जो है ना, उनके ताज की हकीकत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये लोगों का इल्मी लेवल है। ये रफ़ुल यदैन का हुक्म दिखाएं जी, दिखा दिया। अब आपके पास क़यामत तक टाइम है कि आपने बताना है कि मालिक बिन हुवैरिस ने ये जो नाऊज़ बिल्लाह गलत नमाज सिखाई, कब उन्होंने तौबा की ये गलत नमाज सिखाने से, ये जरा आपने बताना है। अबू हुमैद सादी की हदीस बुखारी में भी है और तफसील के साथ जामिया तिरमिज़ी और सुनन नबी दाऊद में। 10 सहाबा की मौजूदगी में उन्होंने नमाज का तरीका जब सिखाया तो बाकी 10 लोगों ने कहा कि आप तो बिल्कुल एंड पे मुसलमान हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने नमाज पढ़ता हूं, अगर मैं गलती करूं मुझे बता देना। तो उन्होंने 10 सहाबा की मौजूदगी में नमाज पढ़ी। इससे यह भी साबित हो गया कि वो शख्स नमाज का तरीका बयान कर रहा था जो एंड पे मुसलमान हुआ, और बाकी साहबा कह रहे हैं तू तो बिल्कुल आखिर में आया। और फिर जब वो नमाज का तरीका बता चुके तो 10 ने बैक जुबान कहा कि आपने बिल्कुल सही नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। मुराद ये कि हुजूर की वफात के बाद जिक्र हो रहा है, और ये एटलीस्ट 30 साल बाद का वाकया हुजूर की वफात के, फौरन बाद भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 के 10 को गलती, जिसमें अबू कतादा भी शामिल है,
सीनियर साहब में से। उसमें उन्होंने रफ़ुल यदैन का जिक्र किया है, जलसा इस्तराहत का जिक्र किया है, तवर्रुक बैठने का जिक्र किया है चौथी रकत में, बाईं सुरीन पे बैठ के दायां यानी पांव खड़ा करके उसके नीचे से बाएं पांव को गुजारना। और अबू दाऊद में तो अल्फाज है कि जब नबी इस्लाम नमाज का इरादा करते तो नबी इस्लाम किबला रुख खड़े होते और अपने हाथों को कंधों तक बुलंद करते, यहां तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर जब वापस आ जाती फिर आप किरात शुरू करते। इससे मैंने साबित किया कि उन्होंने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी है, क्योंकि जब भी कोई नमाज शुरू करने का इरादा करता है तो हाथ बांध के नहीं नमाज पढ़ता, यूं खड़ा हुआ है और वह नमाज यूं शुरू करता है और हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। यहां मौका था वो कहते हैं कि हर हड्डी दायां हाथ बाएं पर आ जाता, नहीं, उन्होंने कहा अपनी वापस अपनी जगह पे आ जाती। इससे नबी इस्लाम से भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना साबित है। वैसे अब्दुल्ला इब्न जुबैर की अलग से हदीस है अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, बकायदा बाब बांधा है इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद ने, कि उन साहबा और ताबईन का बयान जो हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे, जो हाथ छोड़ के। हमारे नजदीक दोनों तरीके दुरुस्त हैं, हाथ बांधना भी हाथ छोड़ना भी। तो वहां पे फिर 11 साहबा की गवाही होगी, 10 वो और 11वां जो सिखा रहा था। तुसी 11वीं ली सरकार नूं मनदे हो, ਅਸੀਂ 11 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ जो साहबा ने जी रफ़ुल यदैन का हुक्म दिखा दिया जी, दिखा दिया, और आप रफ़ुल यदैन का मजाक जो उड़ाते हैं अल्लाह से डर जाएं। घोड़ों के दुमों के साथ उसे तशबीह देते हैं। क्या रसूलुल्लाह पूरी जिंदगी उस तरीके से नमाज पढ़ते रहे जिसको आपने बाद में कहना था ये घोड़ों की दुमें हैं? आप खुद सोचें अगलन, क्योंकि मैंने तो साबित कर दिया कि हुजूर अपनी वफात से 1 साल पहले तक कर रहे हैं। वैसे तो मैंने मसला 70B में साबित किया है कि वफात तक, वो कहते हैं वफात तक का लफ्ज जी मौजूद है। जब हुजूर की वफात के बाद सहाबा कराम नमाज का तरीका सिखा रहे हैं तो वफात तक ही हुआ ना, लॉजिकल है। यह तो नहीं कि मनसूख शुदा तरीका उन्होंने सिखाना था। बाकी तफसील वो देख लें, 2.25 घंटे का लेक्चर है। इनके 8 धोखों के जो मैंने जवाब दिए हैं जी, बगलों में बुत रख के आते थे, ठीक है जी, घोड़ों की दुमों वाली रवायत मुस्लिम शरीफ से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जाबिर बिन समुरा वाली शरीर घोड़ों की दुमें, वो 4 रवायतें इकट्ठी हैं, उसमें बकायदा मौजूद है कि वो सलाम फेरते वक्त जानों से हाथों को उठाते थे। वो कहते हैं नहीं, एक रवायत में उसके बगैर जिक्र है,